Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Beradian Alwi, 33 DPE 19M1131 daripada kelas DPE 3D. Saya akan membentangkan tajuk mengenai hairpin or double pipe exchangers. Okay, next. Untuk definition of heat exchanger. A heat exchanger is a system used to transfer heat between two or more fluids. Heat exchangers are used in both cooling and heating processes. Maknanya exchanger ni digunakan untuk kedua-duanya, untuk pemanasan dan penyejukan. The fluids may be separate by a solid wall to prevent mixing, or they may be in direct contact. Maknanya dia akan dipisahkan antara dengan wall. Lepas tu they are widely used in space heating, refrigeration, air conditioning, power station, chemical plants, petrochemical plants, petroleum refineries, natural gas processing and sewage treatment. Maknanya dia menggunakan exchanger ni memang menggunakan luas dalam power station, chemical plants, macam petroleum lah, yang melibatkan petroleum. Okay, next. Working principle of heat exchanger. Heat exchanger facilitates heat transfer from one medium to another. Often these media are two processed fluids streams such as oil, water, steam, gas and air. In general, one fluid has to be significantly hotter than the other. Okay, next. Saya akan membentangkan tentang logaritmi mean temperature difference, LMTD. The logarithmic mean temperature difference, LMTD, is used to determine the temperature driving force for heat transfer in flow systems, most notably in heat exchangers. The LMTD is a logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold feeds at each end of the double pipe exchanger. For a given heat exchanger with constant area and heat transfer coefficient, the larger the LMTD, the more heat is transferred. The use of the LMTD arises straightforwardly from the analysis of a heat exchanger with constant flow rate and fluid thermal properties. Okay, next. Kita boleh lihat ni gambar rajah tentang logaritmi tu. Yang atas tu co-current, maknanya ni paralel punya flow. Kalau kita tengok paralel punya flow ni, dia anak panah dia semuanya menghala ke sana. Maknanya kalau kita tengok dia punya graf pun, daripada besar, perbezaan yang besar ke perbezaan yang kecil. Kalau kita tengok gambar yang bawah tu, counter current, dia punya flow dia bertentangan antara satu sama lain. Itu yang dipanggil counter current. Dan sebelah dia tu dia punya graf dia lebih kurang macam seimbang, cuma dia turun sahaja sedikit. Okay, next. Ni video kita boleh lihat video ni. Ni video double pipe exchanger. Ni dia punya komponen dia. Yang bahagian atas tu inner pipe for cold fluid flow, yang akan masuk dan keluar ke, ini dipanggil tube side lah. Yang bawah tu shell side. Ni dia punya double yang dah digabungkan jadi double pipe exchanger, combined flow. Kita boleh tengok dia punya cold hot water. Ni dia punya combined flow. Kalau kita tengok tadi LMTD kan, ada paralel dengan counter current flow. Maknanya kalau kita tengok paralel kan, dia punya selari, dia punya pergerakan anak panah tu selari, jadinya
yang kat atas tu dia punya parallel flow, cooling fluid flow akan masuk dan akan keluarkan hot water, dan yang bahagian shell tube tu hot water masuk ke bahagian atas dan akan keluarkan air sejuk lah, cold water. Kalau yang bahagian bawah tu counter current flow pula, cooling fluid flow akan masuk dan dia akan mengeluarkan hot water, dan yang atas tu dia punya hot water masuk daripada bawah. Maknanya perbezaan dia situ je lah. Hot water masuk daripada bawah dan cold water akan keluar daripada atas. Okay, next. Ni dia punya apa ni, parallel flow. Dia tunjukkan graf tu macam mana berfungsi. Okay, next. Okay, ni counter flow. Kita boleh tengok dia punya graf dia yang tadi yang ada gambar tadi tunjukkan. Okay, ni multi-pass double pipe heat exchanger. Maknanya ni yang dalam yang selalunya digunakan, tapi dia punya gambar rajah. Kita boleh tengok dia punya apa tu, hot steam or hot fluid masuk dan akan keluar melalui kat bawah tu condensate or cold fluid. Ni untuk tube side flow, maknanya tube yang bahagian dalam. Okay, ni bila digabungkan dia akan jadi macam ni lah. Yang keluar jadinya cold fluid, yang atas tu jadi hot fluid. Dia berubah. Ni contoh-contoh dia, contoh yang selalu digunakan di industri lah. Okay, stop. Okay, ni kita tengok ni the performance of the double pipe heat exchanger improved by connecting 2 or more units. Kalau kita tengok ni lebih kurang macam dalam gambar aja tadi. Dia punya pergerakan aliran air tu, kita tengok dia punya anak panah tu. Okay, next. Okay, untuk advantage dia, U-tube or hairpin heat exchanger can handle thermal expansion. Yang kedua, suit to high pressure application, maknanya sesuai untuk pressure tinggi lah. Okay, standardization simplifies maintenance, servicing and stocking of parts. Flexibility, units can be added or removed as required. Okay, next. Okay, ni untuk disadvantage dia pula. Difficult to clean full tubes due to the bend, maknanya susah lah untuk cuci benda ni. Total disassembly can provide access to the outside of the tube, but the inside surface is still difficult. Expensive, benda ni pun mahal, agak mahal, dan bulky, maknanya besar lah. Okay, ni reference yang apa tu saya perolehi. Boleh lah kalau nak layari internet, ni dia punya link dia. Okay, itu saja daripada saya. Thank you.